ওকে, কালকে যেটা আমরা ডিসকাস করেছিলাম সেটা হচ্ছে ভিটিপি মোডস, যে কি কি মোড হয়, what are the types of VTP modes you have. One is VTP server, one is the VTP client, another is the VTP transparent. So actually, what is the role of the VTP server? এই যে ভিটিপি সার্ভার ক্লায়েন্ট ট্রান্সপারেন্ট, এটা আমরা কেন করেছি, কি কারণ? এই আমার ভয়েসটা কি শোনা যাচ্ছে তো ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। ওকে, সো কেন এটা করা হয়েছে না, তার কারণ তোমার একটা ভিলেন আছে, সাপোজ ইউ হ্যাভ এ ভিলেন, এবার সেখানে অনেকগুলো মাল্টিপল ভিলেন্স আর দেয়ার, সো মেনি ভিলেন্স আর দেয়ার। এবার ধরো কোনো একটা ভিলেন অ্যাড হচ্ছে, কোনো একটা ভিলেন ডিলিট হচ্ছে, তোমাকে ইচ অ্যান্ড এভরি ভিলেনে ঢুকতে হবে, ঢুকে গিয়ে সেই ইনফরমেশন গুলোকে কারেক্ট করতে হবে। দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি মাচ ডিফিকাল্ট জব। সো জাস্ট টু অ্যাভয়েড ইট, আমরা কি করলাম, সিসকো, এটা ভিটিপি হচ্ছে সিসকো প্রোপ্রিয়েটারি প্রোটোকল, এটা মাথায় রাখবে। এটা হচ্ছে ভিলান ট্রাঙ্কিং প্রোটোকল, ইট ইজ এ লেয়ার 2 প্রোটোকল, সিসকো প্রোপ্রিয়েটারি লেয়ার 2 প্রোটোকল। সো ভিটিপি কি করা হলো, বললো ভিটিপি একটা ডোমেন তৈরি করো, জাস্ট এ লজিক্যাল গ্রুপিং অফ ভিলান্স, তার একটা পার্টিকুলার নাম থাকবে, তারপর আমরা নাম দেবো, ভিটিপি ডোমেনের একটা নাম দেবো। সেই ডোমেনটাকে কন্ট্রোল করার জন্য, জাস্ট টু কন্ট্রোল দ্যাট ডোমেন, দেয়ার মাস্ট বি এ সার্ভার, and that switch will act as VTP server, and rest of the part will be the client, VTP clients, যারা ফুললি ডিপেন্ডেন্ট হবে ভিটিপি সার্ভারের উপর। কিভাবে সেটা আমি পরে বলছি। and another should be the standalone VTP, means VTP transparent, মানে তারা ভিটিপি ডোমেনের মধ্যে থাকবে। ये जो VTP ट्रांसपेरेंट होगा, ये सब ये VTP डोमेन के अंदर रहेगा, वो VTP सर्वर की कंट्रोल में रहेगा, लेकिन फिर भी ये इंडिपेंडेंटली रहेगा कि VTP ट्रांसपेरेंट में जो भी चेंजेस होगा उसका इफेक्ट, उसका असर VTP सर्वर या क्लाइंट के अंदर नहीं होगा, और VTP सर्वर जो भी चेंज करेगा उसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ये कनेक्टेड रहेगा। So that should be the VTP transparent. Now the question is, এটা করার কারণটা কি? ভিটিপি সার্ভার ক্লায়েন্ট যে বললাম, what is the merits, what are the merits rather of this just creating the VTP server client and etc. ফার্স্ট দেখো সার্ভারের পয়েন্টে যেটা দিয়েছে, it creates, modifies and deletes the villains, অর্থাৎ আমার যদি কোনো একটা ভিলেন আমার টোটাল ভিটিপি ডোমেন থেকে তাকে নতুন একটা ভিলেনকে অ্যাড করি, if we delete that villain, if we edit that villain, so whatever we are doing আমরা সার্ভারে করব, অটোমেটিক্যালি ফ্রম দ্য সার্ভার ইট উইল, the server will send the multicast address, multicast message, and it will propagate throughout the clients. মানে কি হলো না, সার্ভার বসে আমি চেঞ্জটা করে দিলাম, সেই চেঞ্জটা অটোমেটিক্যালি থ্রু দ্য মাল্টিকাস্ট অ্যাড্রেস, সার্ভার কি ভিটিপি সার্ভার কি করবে, সমস্ত যত ভিটিপি ক্লায়েন্টস আছে সমস্ত ভিটিপি ক্লায়েন্টস এর কাছে সমস্তগুলো পাঠিয়ে দেবে, সবগুলো পাঠিয়ে দেবে ভিটিপি ক্লায়েন্টের কাছে। তার ফলে we don't have to take any headache that if the villain is deleted, if the villain is added, whatever is doing on, that should be centrally, and that will be forward, that message will be forwarded from the server to the others. So clients have not to take any additional headache. Second, sends and forwards the advertisement, that is called VTP advertisement. जो मैसेज VTP से मिलेगा, VTP सर्वर से मिलेगा, उसको कहता है VTP advertisements. So it sends the VTP advertisements, it receives the, all the clients will receive the VTP advertisements. Synchronizes VLAN configurations, कोई भी VLAN के अंदर, client VLAN obviously, कुछ भी changes होगा तो automatically that will be through the server and that will be updated throughout the VLANs. तुम्हारे पास जितना भी विलेंस होगा सब विलेन के पास उसका इंफॉर्मेशन मौजूद रहेगा, अपडेटेड इंफॉर्मेशन, saves the configuration in NVRAM, whatever you are doing that should be saved in the NVRAM of the server switch, मतलब जो स्विच VTP सर्वर के माफिक काम करेगा। The second important point is that I should repeat that maybe ये हो सकता है कि यहाँ पर जो VTP सर्वर है कुछ उस स्विच में कुछ गड़बड़ होगा, हो सकता है, that is device,
একটা সুইচ যেটাকে আমি বলছি ভিটিপি সার্ভার সুইচ, সেই সুইচটা কোনো প্রবলেম অ্যারাইজ করলো, সো the entire VTP domain would be disrupted, means the entire operation of the VTP domain would be disrupted. Now just to avoid this disruption, what we can do, we can include a parallel VTP server there, and there should be no primary server, no secondary server. These both switch will act as VTP server, and both the status is same, and automatically if we change anything in the server, so that would automatically that will be replicated to another server switch. So if one of the server switches fails to communicate or fails to work, fails to operate, then automatically other switch जो server है वो automatically बाकी जो domain है उसका control उसके पास चला आएगा. That is possible in VTP server. Am I clear or not? Am I clear or not? Yes, sir. Manish, Yes, sir. clear है क्या है? Yes, sir. ओके शाहिद, तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है बताओ. नहीं सर. ठीक तो? हाँ सर. ओके ठीक है. Next is the VTP client. Now what are the roles of the VTP client? Automatically there is practically no role, because all the clients are fully dependent on the server. Practically সেখানে কোনো ক্লায়েন্টের রোল নেই, কারণ এই ক্লায়েন্ট টোটালটাই তো সার্ভারের উপর ডিপেন্ডেন্ট. সো the client switch যেটা হবে VTP client switch, it cannot create, change or delete the VLANs, the first point. It just forwards the advertisements. সার্ভার একটা ক্লায়েন্টকে পাঠালো, সেই ক্লায়েন্ট পরের ক্লায়েন্টটাকে ওই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটাকে ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছে. সিনক্রোনাইজেস দ্য ভিলান কনফিগারেশন, যে চেঞ্জটা হচ্ছে, যে প্যাকেটটা যাতায়াত করছে সে বলে দিচ্ছে ভাই এই চেঞ্জটা ওখানে হয়েছে, भाई उस स्विच में उस जो विलन है उस विलन में कुछ चेंजेस हुआ, ये है उसका चेंजेस अपडेटेड इंफॉर्मेशन, सो ऑटोमेटिकली यू अपडेट योरसेल्फ. वो अपडेट कर लिया, उसके बाद उसको फॉरवर्ड कर दिया नेक्स्ट स्विच के पास, के VTP स्विच के क्लाइंट स्विच के पास कि भाई तुम अपडेट कर लो. So that is the synchronizes the VLAN configuration and does not save in NVRAM. That is important, क्योंकि यहाँ पर तो सेव होना नहीं होना तो कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है ये सर्वर्स के थ्रू से हो रहा है, तो मेन चीज जो होगा वो सर्वर में होगा, तो वहां पर सेव रहेगा আইডিয়াল है, বেটার है, ওখানে সেভ হবে. এখানে সেভ থেকে তো লাভ নেই, কারণ এখানে সেভ থাকা যা না থাকাও তাই, কারণ এখানে সার্ভার যা বলবে সেটাই হবে. So these 3-4 points are the roles of the VTP client. What about the transparent VTP transparent switch? VTP transparent का मतलब, why it is called transparent? So शीशे के अगर देखोगे शीशे, तो that is transparent, क्योंकि इधर से उधर तक तुम देख सकते हो, मतलब उसके थ्रू से लाइट पास होके बाहर चला जाएगा. तो what is happening here? ट्रांसपेरेंट का काम है कि भाई चलो तुम्हारा डोमेन का मैं हिस्सा हूं, ये चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारा कोई कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं है और मेरे कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं है. हाँ, अगर तुम कोई मैसेज मेरे थ्रू से दूसरी तरफ तुम्हारा जो क्लाइंट है उसको भेजना चाहो, आई विल डू दैट. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, कि यहाँ पर सर्वर है, इधर एक क्लाइंट है, बीच में है ट्रांसपेरेंट स्विच. VTP सर्वर से कोई सिग्नल इसके पास, मतलब मैसेज VTP एडवर्टाइजमेंट जिसके पास आया, ये जस्ट थ्रू करके उसके पास भेज दिया. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, क्योंकि उसके अंदर से सर्वर से क्लाइंट डायरेक्टली वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करता है कि मैं नहीं भेजूंगा, ये दैट इज नॉट. ये बोल दिया कि भाई तुम्हारे ऊपर मेरे कंट्रोल नहीं है, मेरे ऊपर तुम्हारे कंट्रोल नहीं है, तो ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहो कुछ मैसेज हम हमारे थ्रू से दूसरी तरफ भेजना, आई विल डू दैट, नो प्रॉब्लम. अगर क्लाइंट से कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर आए तो आई विल डू दैट, आई विल सेंड इट टू यू. So that is why it is called the transparent. Now the first point, creates, modifies and delete VLANs locally only. एक ट्रांसपेरेंट स्विच है, उसके अंदर तुम 3 या 4 तुम VLAN क्रिएट कर दिया, कर सकते हो, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट जब तुम उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये भाई ट्रांसपेरेंट स्विच है,
सो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो भी क्रिएट करो, डिलीट करो या मॉडिफाई करो, उसके असर बाकी जो सर्वर क्लाइंट के ऊपर उसके ऊपर नहीं आएगा. So that is the important point. It can create, modifies or delete the VLANs, but locally. मतलब जो ट्रांसपेरेंट स्विच है उसके अंदर बैठ के तुम ये सब कर सकते हो. उसका इंफॉर्मेशन सर्वर या क्लाइंट के पास नहीं जाएगा और क्लाइंट सर्वर जो भी करेगा इसके अंदर अपडेट नहीं होगा. दैट इज वाई द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, फॉरवर्ड द एडवर्टाइजमेंट्स. वो जो अभी मैंने बोला कि भाई तुम्हारा इंफॉर्मेशन, मैं बीच में हूँ, तुम्हारा इधर क्लाइंट है, तो चलो भाई तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट है उसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं क्लाइंट के पास. नंबर 3, डू नॉट सिंक्रोनाइज विलन कॉन्फ़िगरेशन. दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सिंक्रोनाइज क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर जो जो चेंजेस होगा उसके असर तो बाकी के ऊपर नहीं जाएगा. सो ऑटोमेटिकली दे डोंट हैव टू सिंक्रोनाइज. ट्रांसपेरेंट स्विचेस डोंट हैव टू सिंक्रोनाइज देयर इंफॉर्मेशन विद अदर्स. एंड सेव्स कॉन्फ़िगरेशन इन NVRAM, क्योंकि ये तो खुद एक इंडिपेंडेंट है, तो इसके जो जो चेंजेस होगा इसके अंदर ही रहना चाहिए. तो NVRAM के अंदर ये सेव करता है. एम आई क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? কোনো প্রবলেম আছে কি বলো আমাকে? বিভু, তুমি বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার, আমি স্যার একবার দিচ্ছি। হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। মনীষ, यस सर। শাহিদ, हाँ सर, समझ में सुदीप्त, कोई डाउट नहीं। ओके, सुदीप्त, রোহিত, হ্যাঁ স্যার। ওকে. তাহলে আমি নেক্সট স্লাইডে আসছি. ভিটিপি অপারেশনটা কিভাবে হচ্ছে দেখুন. জাস্ট সি 1 2 3 4 5 আর এখানে হচ্ছে 3 4 5 ক্লায়েন্টের কাছে, আর মাঝখানে আছে ট্রান্সপারেন্ট মোড. দুদিকেই ভিটিপি ক্লায়েন্ট আছে. ফার্স্ট কি বলছে দেখো, ফার্স্ট পয়েন্ট, ভিটিপি एडवर्टाइजमेंट्स आर सेंट एज मल्टीकास्ट फ्रेम्स. जो मैंने अभी बताया, যেটা আমি একটু আগে বললাম, যে ভিটিপি সার্ভার থেকে যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা যায় সেটা কিন্তু মাল্টিকাস্ট ফ্রেম যায়, নট ব্রডকাস্ট, নট ইউনিকাস্ট. নেক্সট হচ্ছে ভিটিপি সার্ভার্স এন্ড ক্লায়েंट्स आर सिंक्रोनाइज्ड टू द लेटेस्ट अपडेट आइडेंटिफाइड रिवीजन नंबर. समझ लो कि सर्वर से एक अपडेट आया जिसका रिवीजन नंबर था 1.1, तो वो एडवर्टाइजमेंट क्लाइंट के पास गया. तो क्लाइंट चेक करने के बाद देखा कि भाई मेरे पास जो अपडेट है उसका वैल्यू है, उसका नंबर है, रिवीजन नंबर है 1.0. सो ऑटोमेटिकली it is updated. So that client machine updates that advertisements through using that advertisement and update its database. একটা রিভিশন নাম্বার থাকবে যখনই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা করবে, রিভিশন নাম্বার, যেটা থেকে ধরো আজকে আমরা দেখছি কি উইন্ডোজ এক্সপি পর উইন্ডোজ 7 এসছে, আমরা কি করে বুঝি? নামটা, আরে এক্সপি পর তো 7টা রিলিজ হয়েছে, তার মানে এটা আরো আপডেটেড অপারেটিং সিস্টেম. সো অটোমেটিক্যালি ফ্রম হিয়ার, এরা তো আর মানুষ নয়, দিস ক্লায়েন্ট সুইচেস আর নট হিউম্যান বিইংস. সো অটোমেটিক্যালি depending on some parameter it can identify which is updated information, which is not. কোনটা আমার अपडेटेड इंफॉर्मेशन, কোনটা আমার নয়. कौन सा इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आया ये क्या अपडेटेड है, कैसे उसको पता चलेगा? तो ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, तो उसको पता चलेगा वो जो आइडेंटिफाई जो रिवीजन नंबर होगा अपडेट का, वो रिवीजन नंबर देख के उसको पता चलेगा कि भाई ये अपडेटेड मैसेज है जो कि मेरे पास अभी नहीं है, इसको इस्तेमाल करके मेरे को अपडेट करना है. कैसे? समझ लो मेरे पास जो रिवीजन नंबर है वो है 1.1, जो सर्वर के पास से एडवर्टाइजमेंट आया वो है 1.2. सो ऑटोमेटिकली वो रिवीजन नंबर देख के हमको पता चलेगा कि अरे भाई मेरे पास 1.1 है, ये तो 1.2 भेज दिया, मतलब ये नया अपडेशन है, तो इसको चलो आप इसको लेकर मेरा जो डेटाबेस है उसको अपडेट कर लो. So that is the point second. Number 3, VTP advertisements are sent every 5 minutes or when there is a change. 5 minutes इंटरवल में चेंज होगा, और 5 मिनट्स धरो एक बार तुमको भेज दिया, 5 मिनट वेट करना पड़ेगा उसको, 5 मिनट बाद और एक एडवर्टाइजमेंट आएगा, लेकिन ये 5 मिनट के बीच अगर कोई अपडेट हो जाएगा तो तुरंत वो अपडेट चला है. So that is why it is the point is
VTP advertisements are sent default every 5 minutes, ये default, और when there is a change. अगर ये 5 मिनट एक हमने तुमको भेज दिया, उसके 5 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ कि 3 मिनट के अंदर एक अपडेट आया, तो उसको हम फिर से भेजें. So that is why the third line is important. ये क्लियर है कि नहीं बताओ? Is it clear or not? মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, ধরো আমি তোমাকে বলে দিলাম যে রোহিত, আমি তোমাকে 10 মিনিট অন্তর অন্তর মেসেজ পাঠাবো, বা যদি এর মাঝখানে কিছু চেঞ্জ হয় আমি তোমায় জানাবো. তার মানে হচ্ছে আমি একটা মেসেজ পাঠাবো, তারপর 10 মিনিট বাদে আর একটা মেসেজ পাঠাবো, কিন্তু আমি পাঠানোর পরেই দেখলাম একটা আপডেট হলো, তখন আমি কি করবো? তখন তুরন্ত তোমার কাছে পাঠাবো, তখন আমি 10 মিনিট বাদে পাঠানোর জন্য ওয়েট করবো না. তাই সেটা বলেছে যে ভিটিপি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট 5 মিনিট ডিফল্ট 5 মিনিট ইন্টারভ্যালে হবে, ঠিক আছে. যদি কোনো চেঞ্জ এই 5 মিনিটের মধ্যে হয়, তখন সেই চেঞ্জটা সঙ্গে সঙ্গে জানাবে, তার জন্য 5 মিনিট ও ওয়েট করবে না. বোঝাতে পারলাম হ্যাঁ স্যার। ব্যাপারটা কি? ধরো তোমাকে আমি বললাম যে আজকে ক্লাসে কে কে থাকবে, তুমি আমায় বললে স্যার আমি আধ ঘন্টা বাদে আপনাকে জানাচ্ছি যে আজকে ক্লাসে কে কে থাকবে. এবার দেখা গেল তুমি 10 মিনিটের মাথায় সবার সঙ্গে কথা বলে কমিউনিকেট করে জেনে গেলে স্যার আজকে সবাই থাকবে. তুমি আমায় 10 মিনিটের, তুমি আধ ঘন্টা আগেই তুমি 10 মিনিটের মাথায় আমায় জানিয়ে দিলে যে স্যার আমি সবার সঙ্গে কথা বলেছি, সবাই আজ ক্লাসে থাকবে. বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। এইটাই সেটা বলেছে. এবার কিভাবে হয় বলছে, কিভাবে এই জিনিসটা হয়, অপারেশনটা ভিটিপি চলে কি করে. প্রথম কি বলছে, ইউজার অ্যাডস নিউ ভিলেন. প্রথম তোমার সার্ভারে বসে কি হচ্ছে না, নতুন ভিলান গুলোকে আমি অ্যাড করে দেবো ওখানে, যে কি কি ভিলান আমার হবে. সেকেন্ড হচ্ছে কি, রিভিশন 3 আপগ্রেডস টু রিভিশন 4, 3 থেকে 4, এই যে 3 থেকে 4 যেটা বলছে, কি বলছে 1 2 তে হচ্ছে, 3 বলছে ভিটিপি প্রোপাগেটস রিভিশন নাম্বার 4. ধরো একটা রিভিশন কোনো চেঞ্জ হয়েছে, তার রিভিশন নাম্বারটা 3 ছিল, এবার সেটা 4 হয়েছে, সে মানে আপডেট হয়েছে. সঙ্গে সঙ্গে কি করছে, ভিটিপি প্রোপাগেট করে দিল যে ভাই ইট ইজ দ্য রিভিশন নাম্বার 4, ক্লায়েন্টকে পাঠালো. যেই ক্লায়েন্টকে পাঠালো, ক্লায়েন্ট কি করলো, রিভিশন 3 আপগ্রেডস টু রিভিশন 4, সঙ্গে সঙ্গে ক্লায়েন্ট রিভিশন 3টাকে চেঞ্জ করে রিভিশন 4 করে দিল, মানে আপডেট করে দিল ওর ডেটাবেসটাকে. নেক্সট কি 5 নম্বরে বলছে, ভিটিপি সিনক্রোনাইজেস দ্য নিউ ভিলান ইনফরমেশন. ভিটিপি কি করলো, তার মানে ক্লায়েন্ট আর সার্ভারের মধ্যে যে ইনফরমেশন, এই যে আপডেটটা হলো, সিনক্রোনাইজ করিয়ে দিল যে যা তুমি যেটা পাঠিয়েছো আমার কাছেও তাই আছে. ঠিক একইভাবে এদিকে যদি ক্লায়েন্ট হয়, এদিকে ক্লায়েন্টেও তাই হচ্ছে, যে আমার একটা নতুন ধরো ভিলান অ্যাড হলো, কোনো এর আগে আমার সবকটা ভিলান রেডি আছে, আপডেট আছে, এবার নতুন একটা, এবং যে রিভিশন নাম্বারের থ্রু দিয়ে আমি আপডেট করেছি তার রিভিশন নাম্বার ইজ 3, কমপ্লিট. নাও এবার কি হলো, আমি একটা নতুন ভিলান আমি ডোমেনে অ্যাড করলাম, সঙ্গে সঙ্গে আপডেশন হচ্ছে, তার মানে রিভিশন নাম্বারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে. কি হচ্ছে, রিভিশনটা হয়ে গেল 3 থেকে 4. সঙ্গে সঙ্গে ভিটিপি সার্ভার কি করলো না, এই যে মাল্টিকাস্ট ফ্রেম পাঠিয়ে দিল ক্লায়েন্টদের কাছে. কি করলো না, রিভিশন যে নতুন আপডেট হচ্ছে রিভিশন নাম্বার 4, রিভিশন নাম্বার 4 এর মধ্যেও বলে দিল যে আমার নতুন ভিলান আইডি তৈরি হয়েছে, এই এই ইনফরমেশন তুমি আপডেট করো. সঙ্গে সঙ্গে ক্লায়েন্টের কাছে পৌঁছলো. ক্লায়েন্ট কি করলো, ওই রিভিশন নাম্বারটা পেলো, নিজের ডেটাবেসটাকে দেখলো, আপডেট করে দিল. আপডেট করে ভিটিপি থ্রু দিয়ে জানিয়ে দিল যে ইয়েস তুমি যা ইনফরমেশন পাঠিয়েছো আর তোমার কাছে যা আছে আমি আপডেট করে তুমি আর আমি সিনক্রোনাইজ করেছি, তোমার আর আমার কাছে একই ইনফরমেশন আছে. ক্লোজ. পরিষ্কার ব্যাপারটা? হ্যাঁ। মানিস ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার নেই বলো? Yes, sir. শাহিদ? Yes, sir. ওকে. বিভু ক্লিয়ার আছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, বাকি যারা যারা আছে আমি জিজ্ঞেস করছি, সুদীপ্তকে জিজ্ঞেস করলাম, সারাই পেলাম না, তো Yes, sir. সবাই আচ্ছা সব ক্লিয়ার আছে? ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, আমি নেক্সট এবার এগোচ্ছি. দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. ভিটিপি প্রুনিং. বাই ডিফল্ট ভিটিপি প্রুনিং এনেবল থাকে সিসকো,
সুইচে মাথায় রাখবেন বাই ডিফল্ট ইন অল সিসকো সুইচেস BTP pruning is by default enable করা থাকে। কেন? আননেসেসারি ফ্লাডিংটাকে ও আটকায়। কিরকম বলছি, দাঁড়াক একটা ছবি দেখাচ্ছি। এই নোটটা আমি আজকে আপলোড করে দেবো তোমাদের, তবু আমি ছবিটা একবার দেখাচ্ছি। জাস্ট দেখো, জাস্ট সি দ্য পিকচার। কি বলছে? সুইচ 5 আছে, সুইচ 1, সুইচ 2, সুইচ 3, সুইচ 4 আছে। সুইচ 1-এ আমার, যদি এটা ভিলান 1 হওয়া উচিত নয়, ছবিটা একটু ভুল আছে, যদি এটা আমার ছবি আমি আঁকিনি, ভুল আছে, ভিলান 1 হবে না, ভিলান 2 থেকে হবে। যাই হোক, ধরো ভিলান 1 2 আছে। একটু দেখো, সুইচ 2-তে কিন্তু ভিলান 3 এর ইনফরমেশন আছে, সুইচ 3-তে ভিলান 1 আছে, সুইচ 4-এ কিন্তু ভিলান 2 ভিলান 3 আছে। তার মানে ধরো ভিলান 3 যদি কোনো একটা মেসেজ ভিলান 3 গ্রুপের জন্য পাঠায়, তাহলে কি হবে না, সেই মেসেজটা আমার এই ভিলান 3 থেকে বেরোবে, বেরিয়ে প্রত্যেকটা পোর্টেই যাবে এবং চেক করবে কোথায় ভিলান 3 আছে, দেখলো এখানে ভিলান 3 আছে, বাকিতে ভিলান কোথাও 3 নেই, তখন ইনফরমেশনটা ওখানে চলে গেল, যেটা অ্যাজ পার দ্য পিকচার তুমি দেখছো। কিন্তু সাইডে কোন জিনিসটা হচ্ছে না, এইখানে যে ফরওয়ার্ড করছে এছাড়াও ও ফ্রেমটাকে এই পোর্টেও পাঠাচ্ছে, এই পোর্টেও আননেসেসারি পাঠাচ্ছে। কিন্তু দেখো ওখানে কোনো ভিলান 3 বা ভিলান 3 নেই, এই সুইচেও নেই। তার মানে আননেসেসারি আমার ফ্রেমটা ফ্লাডিং হচ্ছে সুইচ 1 আর সুইচ 3-তে। তার মানে আমার কনজেশন হচ্ছে, আমার ব্যান্ডউইথ কনজাম্পশন হচ্ছে। তাহলে আমি এটাকে আটকাবো কি করে? যে প্রসেসে এইটাকে আমি আটকাবো সেটাই হচ্ছে ভিটিপি প্রুনিং। ভিটিপি প্রুনিং থাকলে কি হবে, যখনই ভিলান 3 থেকে ইনফরমেশনটা রিলিজ হচ্ছে, এই সুইচে যাচ্ছে, ও বুঝে যাচ্ছে ভিটিপি প্রুনিং 3 দিয়ে যে এই দুটো পাতে আমার কোনো ভিলান 3 নেই, আছে এইখানে, যে পাতে আছে সেই পাতেই ওকে পাঠিয়ে দিই। তার মানে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ও কানেকশনটাকে ফেলে দিচ্ছে, যেখানে আমি আছি সেখানেই আমি যাব, আদার্স জায়গায় আমি ফরওয়ার্ডেড হব না, আননেসেসারি ট্রাফিক কনজাম্পশন আমি করব না, ব্যান্ডউইথ কনজাম্পশন আমি করব না। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ভিটিপি প্রুনিং। সেই জন্যই বলেছি, দেখো ভিলান 3 ব্রডকাস্ট ট্রাফিক প্রুনড হয়ে গেছে, মানে ও ঠিক যেখানে ভিলান 3 আছে সেই ভিলান 3-তেই ডেটাটা পাঠাচ্ছে। ধরা যাক তোমার এখানে ভিলান 1 আছে, এখানে ভিলান 1 আছে, দেখো বাকিগুলোতে ভিলান 1 কিন্তু নেই। তাহলে কি হচ্ছে, তোমার এখানে যে ভিলানটা আছে এ যদি ফরওয়ার্ড করে ডেটা, সঙ্গে সঙ্গে কি হবে, ও ভিলান 1 এখান থেকে ডেটাটা গেল, গিয়ে জাস্ট এখানে ঢুকে যাবে, তখন ও আননেসেসারি সুইচ 2 বা সুইচ করে ঢুকবে না। কি করে, কেন ঢুকবে না? তার কারণ আমি সুইচ গুলোতে সবকটাতেই প্রুন এনেবল করে রেখে দিয়েছি, প্রুনিং কে এনেবল করে রেখেছি। তার ফলে ওখান থেকেই জেনে যাচ্ছে যে এইখানে আমি নেই, সো আমি এখানে ঢুকবো না। তার মানে আমার আননেসেসারি ট্রাফিক ফরওয়ার্ড হচ্ছে না। दिस इज कॉल्ड द VTP pruning. Am I clear? मनीष और शाहिद समझ में आया क्या? अननेसेसरी ट्रैफिक को ब्लॉक, मतलब अननेसेसरी ट्रैफिक जो होगा उसको ब्लॉक करने के लिए, कि भाई जहां पर मैं नहीं हूं तो वहां पर मैं क्यों फ्रेम को भेजूंगा। तो बाय डिफॉल्ट ये सब स्विच में VTP pruning एनेबल होता है। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जब VLAN 1 से डेटा निकाल के स्विच 5 में गया, तो वहां से ऑटोमेटिकली उसको पता चल गया कि भाई मेरा डेस्टिनेशन स्विच है स्विच 3 में, तो मेरा 2 या 4 में कोई काम नहीं है, चलो भाई वहां पर चले जाओ। सो अननेसेसरी क्यों हम ट्रैफिक को फॉरवर्ड करें जिसमें हम नहीं है, दैट इज द प्रूनिंग। सो प्रूनिंग इज अ बेसिकली फीचर थ्रू विच अननेसेसरी जो विलन का ब्रॉडकास्ट है वो स्टॉप हो जाता है। दैट इज द प्लस पॉइंट, मतलब ये मेरिट्स है VTP प्रूनिंग का। हाँ, तुम अगर चाहो VTP प्रूनिंग को डिसेबल कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट दैट इज सजेस्टेड बाय द सिस्को कि भाई बाय डिफॉल्ट हर सिस्को स्विच में प्रूनिंग एनेबल रहता है, क्योंकि इसमें फायदा है, सिंपली इसमें फायदा है, इसीलिए। एम आई क्लियर? यस सर। समझ में आया सर, क्या? यस सर, यस सर। यस सर। हाँ बोलो बोलो। आपने बोला कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका कुछ ड्रॉ करना पड़ता है सर, ये डायग्राम? क्लियर नहीं हुआ तुम्हारा साउंड।
हाँ हाँ बोलो सर आपने बोलो बोला बोलो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ बीटीपी प्रूनिंग तो इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ तो इस एग्जाम में जैसे ये समझ लो कुछ कि तुम्हारा जो प्रैक्टिकल होगा प्रैक्टिक। हाँ স্যার এক্সামে ড্র করতে হবে কিনা এটা জিজ্ঞেস করছিল। ओहो हो नहीं देखो तुम्हारा क्वेश्चन पे बीटीपी प्रूनिंग के ऊपर तो लैब ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो बाय डिफॉल्ट। हाँ अगर तुमको कहा गया कि भाई तुम्हारा प्रूनिंग एनेबल है तो तब जाके स्विच में जाके कमेंट देके तुम देख लो कि प्रूनिंग है कि नहीं, एनेबल है कि नहीं। वो तो हम आज लैब है, लैब में जाके हमको पता चलेगा, हम लोग दिखाएंगे। दैट्स ऑल, इसके बाद कुछ नहीं है। हाँ तुमको अगर बोला कि भाई ये तीनों से एक स्विच है, इस स्विच में दो विलन तुम बनाओ, तो तुम बना दो, बनाकर हमको देखा दिखा दो कि भाई ये चल रहा है, कि एक राउटर कनेक्ट करो, इंटर विलन राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर लो, तो तुम करके दिखाओ, ये होगा। ठीक है, एम आई क्लियर? यू गॉट माई पॉइंट? यस सर। तुम्हारा कहना तो यही था ना, एग्जाम में ड्रॉ करना है कि नहीं। हाँ सर हाँ सर। हाँ नहीं नहीं, तुमको अगर भाई में पूछा गया कि भाई बीटीपी प्रूनिंग क्या है, तुमको बता, तुम बता दो। हाँ तुम अगर चाहो कि सर मैं स्क्रीन शेयर करके मेरा ये ड्रॉ किया हुआ एक डायग्राम है, इससे थ्रू से हम बताना चाहते हैं, तो दैट इज एक्सेप्टेड। अगर तुम भाईबा में जस्ट विदाउट ड्राइंग विदाउट शोइंग एनीथिंग तुम बोल सकते हो, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोगों का ये देखना है कि कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है, तुमको बुकिश लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा ये नहीं है। तुम तुम्हारे लैंग्वेज में जो समझ में तुम्हारा आए, या जे हाँ भाई बीटीपी प्रूनिंग मतलब ये है, जस्ट यू एक्सप्लेन एंड वी वांट टू सी दैट। हम लोग वही देखना चाहते हैं, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? यस सर। ओके ये कुछ गाइडलाइंस है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कि बीटीपी डोमेन नेम देना चाहिए, बीटीपी मोड क्या होगा। बाय डिफॉल्ट हर बीटीपी स्विच सर्वर रहता है, बाय डिफॉल्ट हर बीटीपी स्विच सर्वर रहता है, रिमेंबर इट। इसको क्लाइंट करना पड़ेगा कैसे, हम लोग अब आज लैब करेंगे, वहां पर दिखा देंगे हम। बीटीपी प्रूनिंग अगर कॉन्फ़िगर नहीं होगा तो इसको ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद पासवर्ड देना, बीटीपी पासवर्ड, क्योंकि फॉर सिक्योरिटी रीजन, कि तुम्हारा बीटीपी डोमेन के अंदर कोई घुस नहीं पाए, इसीलिए। सेकेंड पॉइंट, बी कॉशियस व्हेन एडिंग ए न्यू स्विच इनटू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। जो नया स्विच तुम वहां पर इंक्लूड करोगे, उस टाइम बी कॉशियस and add a new switch in client mode to get the last up-to-date information from the network, then convert it to server mode. अगर तुम चाहो इसको सर्वर मोड में कन्वर्ट करना, तो पहले क्लाइंट मोड के हिसाब से उसको ऐड करो, वो डेटाबेस अपडेट हुआ उसके बाद उसको सर्वर मोड में अप कर। थर्ड पॉइंट जो है, add all new configurations to switch in transparent mode and check your configuration will then convert it to the server mode to prevent the switch from propagating incorrect VLAN information. That is important. तुमने ट्रांसफर मोड में एक स्विच है, तुमने डिसाइड किया कि भाई ट्रांसफर मोड तो मेरा यहाँ पर जो चल रहा है बीटीपी डोमेन में नहीं चलेगा, तो इसको चलो इसको बीटीपी सर्वर कर दे, इस स्विच को बीटीपी सर्वर कर दे। उसमें प्रॉब्लम है क्योंकि बीटीपी सर्वर और बीटीपी ट्रांसपेरेंट स्विच, इसके अंदर तो कोई अपडेट प्रोपागेट नहीं करता है। तो उस टाइम क्या करना चाहिए, पहले ट्रांसपेरेंट मोड को अपडेट करो, बीटीपी सर्वर में जो जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से अपडेट करो, अपडेट करने के बाद उसको कन्वर्ट करो, उसके बाद उसको अपडेट करो, दैट्स ऑल। क्योंकि एक्चुअली क्या है, बीटीपी ट्रांसफॉर्मर इंडिपेंडेंट स्विच है, बीटीपी सर्वर भी इंडिपेंडेंट है, तो उसका कोई असर इसके ऊपर, इसका कोई असर तो उसके ऊपर नहीं रहता है, तो ऑटोमेटिकली किसी को अपडेट किसी के ऊपर नहीं रहता है। तो अगर ट्रांसपेरेंट मोड को चाहो तुम उसको सर्वर मोड में
उसको अप करने के लिए, तो फर्स्ट जो करो, ट्रांसपेरेंट मोड को अपडेट कर लो सर्वर के पास से मैसेज लेके, उसके बाद उसको अप करो, नहीं तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन रह जाएगा, जो डेटाबेस नहीं है वो चला चला जाएगा सबके पास। ये कैसे VTP सर्वर बनाएंगे हम लोग आ जाएंगे। VTP प्रूनिंग को कैसे इनेबल करता है VTP प्रूनिंग। अगर तुम VTP प्रूनिंग को डिसेबल करना चाहो तो हमने उस दिन बताया कि कमेंट के पहले नो बिठा दो, तो नो स्पेस VTP स्पेस प्रूनिंग, बस VTP प्रूनिंग ऑफ हो जाएगा। ये ऐसे किया जाता है। हम लोग आज ये देखेंगे कि कैसे सर्वर क्लाइंट इसको करते हैं, हम लोग करेंगे ये सब टुडे। यह है शो VTP स्टेटस, ये तुमको सब दिखा देंगे, जैसे कि ये क्लाइंट है या सर्वर है, इसका VTP कितना वर्जन है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर जो हमने अभी बताया तो 247 है, सब कुछ। VTP प्रूनिंग देखो बाय डिफॉल्ट एनेबल है। ट्रैप्स जनरेशन, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। MD5 डाइजेस्ट मतलब यहाँ पर एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है कि नहीं, सब कुछ यहाँ पर तुमको दिखा देंगे। यह एक VTP जो चल रहा है, जो प्रोटोकॉल चल रहा है, उसका करंट स्टेटस, उसका इंफॉर्मेशन ये है, शो VTP स्टेटस। ओके, ये लिख लो, कमेंट को लिख लो। ये जो कमेंट है इसको मत लिखो, ये तो हम लोग करेंगे, इसको लिख लो, शो VTP स्टेटस। नेक्स्ट है शो VTP काउंटर्स। देख लो क्या है VTP स्टैटिस्टिक्स में, कितना एडवर्टाइजमेंट रिसीव किया है, समरी एडवर्टाइजमेंट है, सबसेट एडवर्टाइजमेंट है, रिक्वेस्ट है, समरी एडवर्टाइजमेंट कितना ट्रांसमिट हुआ है, सब कुछ ये काउंटर्स है, मतलब काउंटिंग ये तुमको दिखा देंगे। कौन सा पोर्ट का कौन सा पोर्ट में ट्रंकिंग है, उस ट्रंकिंग पोर्ट के थ्रू से कितना ट्रांसमिटेड हुआ, कितना ट्रांसमिशन रिसीव, मतलब कितना रिसीव हुआ है, कितना नॉन प्रूनिंग केपेबल डिवाइस जो है उसमें एडवर्टाइजमेंट किया, कितना गया, सब कुछ यहाँ पर तुमको मिल जाएगा काउंटर्स में, नॉट स्टेटस, काउंटर्स। ओके, सो दिस इज द VTP कॉन्फ़िगरेशन। नाउ बताओ, बोलो अब कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि हम लोग आज तो लैब करेंगे ना। एक पार्ट हम करेंगे आज लैब जो होगा, दूसरा पार्ट जो होगा तुम लोगों का सिस्टम में बैठ के करोगे। हम दिखा देंगे पहले जो जैसे होता है वो तो हम दिखा देंगे, उसके बाद जो फर्स्ट हाफ में हम दिखा देंगे कैसे होता है, जो उसके बाद जो पार्ट करना है वो तुम लोगों को करना है। सो ओपन योर सिस्टम एंड देन डू इट। अब नहीं, मतलब लैब के टाइम में। Okay, sir. হ্যাঁ, ও তখন তোমরা ওখানে বসে, আমি একটা পার্ট দেখাবো, তোমরা ওখানে নোট করবে, আমি আস্তে আস্তে দেখাবো, কোনো অসুবিধা নেই। দেখাবো কোনটায় ঢুকছি, আমি কনফিগারেশনটা করে নেবো, করে তোমাদের দেখিয়ে দেবো। তারপর আমি তোমাদের একটা স্টেপ, প্রথমে কিভাবে কনফিগার করা হচ্ছে সেটা আমি দেখাবো, একদম সেম। মানে আমি যখন করাবো তখন প্রত্যেকটা সুইচ ধরে ধরে করাবো, তাহলে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে? আচ্ছা, আর কি Okay, sir. প্রবলেম আছে বলো, আর কি প্রবলেম আছে, কারো কি বলো। তাহলে আজকে আমাদের এই পর্যন্তই। Okay, sir.